Hello everyone! Andito tayo guys ha. Show ko lang sa inyo. Ito ang Austria. Andito tayo sa city nila. You see guys? Yan. Nice here. I want to show you. Tuara guys oh. Nga ata din hi guys. Diha. Diha. Ngadto. Data diri guys no. Tuara. Mo tuyok ta ani. Bread lang ni siya diri guys. So arita din hi guys umulantaw ta. Ug unsa ni siya guys. Unsa ka ni guys no? Diara siya guys. Das sind Touristenpreise. Preislos für Touristen. Okay, andito tayo sa mga flowers guys. Ayan. Mga flowers, mayroong tulip and roses. That is my bird flower guys. Bird flowers ko yun siya. Andito tayo guys. Show ko lang sa inyo. Mozart hat geboren. Aha. Wolfgang Amadeus Mozart. Dito tayo guys. So, ayan. Austria. Wolfgang Amadeus Mozart. Man. Come. Seid ihr was hier? Ayan. Akala ko ano guys. Okay. Ayan guys oh. 2 minutes. Ayan. Ang ganda ng buildings. Famous music and Schubert, Bach, Mozart. Nakita ko lang guys ha. Ang ganda ng building. Ayan. Okay. See you in my next video.